आज आम बुलिया गोटे नुआ जगह को नुआ जगहटा हूँ आम पाई कारण आसबू आसबू भी आसी पारूँ आज आईचु मुठी आई आड़ा हूँ राजारानी मंदिर फ्रंटा आउे बाबा जाइए टिकेट आने को आईटा भीतर बट हूँ आम एक भितर को जीवु छोट छोट गछ डिजाइन कटाई बाबा टिकेट आने जाऊँगी बाबा टिकेट पलैले एथरक आम भी जाऊँ टिकेट आगे टिके 12 वर्ष तलक हूँ पैसा लगुनि 12 वर्ष ऊपर को टिकेट पैसा लगुच बाबा ये टिकेट आणुचंती जड़े आणुचंती सैला ए बाबा आणवे ओम सेपटे ठियाई मुझे बाबा पाक पलैली बाबा टिकेट आणुचंती आम टिकेट भीतर को जीवु बाबा टिकेट काउंटर टिकेट आनी सारे मामा को बाबा टिकेट देखा बाबा दीटा आनी मामा ए देखुं भीतर को जीवु बाबा आगे आगे ता पछरे ओम ता पाखरे मु आम भीतर को जाऊँ सब पूरा सुंदर होती साइड रे सब गछरा केते सुंदर भाव कटाई सबुआड़े पूरा हरा भरा आम ये सामने गेट पाक देके आसिलु सब पूरा परिष्कार परिच्छन्न रह आम आगे सब लोक जाकि देखिए आसले आग को जिया देखिए राजारानी मंदिर कौन सब अच्छी धीरे धीरे जाऊँ सब के सुंदर होती मामा बाबा ओम ठिया ओम बाबा कौन धरच पाउच वाला 20 टंकार घीटे ता प्राइस कह कही तुम कौन धरच हेलमेट टिकेट मु कही टिकेट कथा कह लक्ष्मी कौन धरचु मु कही मो भेंटी न कह चल बढ़िया लगुच नहीं ये कौन ऊपर मशा जाल लगी राति रे बढ़िया लगे देखो नहीं तू आगु पछू पड़े हाय 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 मो 3 तरह हाय हाय देख तू केडे बड़ मंदिर आपन को टिके पछू देखा बोले कली पड़ता देखु यहाँ राजारानी मंदिर आठी मामा ठिया गले तो कहीं ठिया गल हाय हाय बढ़िया लगुच जगह पूरा आमे बुली बुली थकी गलुनी हावी चुप गई आसी बसी आईचु मामा सेपटे बस आम एपटे भाई भौणी बसी पड़ीचु मामा चुप बसिक हाड़े साड़े अनाउंट आठी जड़े ऊपर ऑफिसर आसी सिक्यूरीटी आउ टिके ट्रेनिंग दौरान आ मामा ये हाय कहते आम आसतु आम ए मंदिर भीतर को जा देखिया कौन अच्छी बाहर जमी सूर्य का आलोकटा पड़े अधिक फर्चा देखा जाए एटी से पूरा अधिक फर्चा देखा मंदिर भीतरटा पूरा बहुत बड़ आगे लोक दी जन जाऊँच आम ए भितर पहुँची गलु भितर केते बड़ होती तो कौन सी राजारानी नहांती तथापि मंदिर ना हूँ राजारानी टेम्पल
ଆମର ଏଥରକ ମନ୍ଦିର ବୁଲା ସଇଲା। ଆଉ ଆମେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଯେଉଁ ଗାର୍ଡ଼େନଟା ଅଛି ଆମେ ସେଇଠି ଆସିକି ବୁଲୁଛୁ। ଆଉ ବାବା ଆଗେ ଆଗେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମନ୍ଦିରଟା ଆପଣ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ଆମେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଯେଉଁ ଗାର୍ଡ଼େନ ଅଛି ଆମେ ସେଇଠିକି ଆଇଛୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଟିକେ। ଆଉ ଭିତରେ ଫୁଲ ଫୁଲ ଗଛ ସବୁ ଲାଗିଛି, ଶୋ ପାଇଁ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ଲାଗିଛି। ଆଉ ମୋ ମା ଆଗେ ଆଗେ ଯାଉଛି, ତା ପାଖରେ ବାବା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଗରେ ବଡ଼ ବର ଗଛଟେ। ଆଉ ସବୁ କିଛି ଲୋକ, ଏତେ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ତ ଆସିଥିଲୁ କିଛି ଲୋକ ନଥିଲେ। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ମୁଁ ମୋ ବାବା ଫଟୋ ଉଠଉଛୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ବହୁତ ଷ୍ଟାଇଲରେ କଟା ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମାମା ଆଉ ବାବା ଏଠି କ'ଣ ଫୋନରେ କାହା ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମାମା ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ପୁରା ଷ୍ଟାଇଲରେ କଟା ହେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା ମନ୍ଦିରଟା ଭିତରୁ ବି ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ହେଲା ଏଠି ଦିଦି ବସିଛି, ମାମା ତା ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦିଦି ହେଲା ଭ୍ୟାନିଟି ହେଲମେଟ୍ ପାଖରେ ଯାଇ ବସିଛି। ମାମା ଟିକେ ଯାଇକି ବସି ପଇଲା, ଆଉ ଚପଲ ଖୋଲିକି ବସି ପଇଲା। ମୋ ଦିଦି ଚପଲ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା ଖୋଲିକି ମାମାଙ୍କର ଦେଖିକି। ହଁ ମୋ ଚପଲ, ହଁ ମୋ ଝିଅ ଚପଲ, ହଁ ମୋ ପୁଅ ଚପଲ, ଏଇଟା ବି ମୋ ଝିଅ ଚପଲ, ହଁ ତୋ ଚପଲ ତ ପିନ୍ଧିଛୁ, ବାବା ଚପଲ ଏଇଠି ମୋ ଚପଲ ପିନ୍ଧିଛି। ଆଉ ମୋ ବାବାଙ୍କ ଚପଲ ଦେଖିପାରୁନଥିବେ। ଆଉ ହେଲା ଏଠି ହେଲା ହେଲମେଟ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି, ମୋ ଦିଦିର ଭ୍ୟାନିଟି, ମୋ ମାମାଙ୍କର ଭ୍ୟାନିଟି। ଆଉ ଅନା ସକାଳେ ଆଇଥିଲେ ବହୁତ କମ୍ ଆଇଥିଲେ, କେତେ ଭିଡ଼ ହେଇଗଲେଣି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ନା ମା ଆଇଲା ବେଳେ କେତିକି ଲୋକ ଥିଲେ, ଏଇନେ କେତେ ହେଲେଣି। ହାଏ, ଆମେ ଆଜି ହେଲା ଆହୁରି 2 ଜାଗା ଯାଇଥାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଯାଇପାରିଲୁନୁ, କାରଣ ଏଇଠି ରାତି କଟିଗଲାଣି। ଆମେ ହେଲା ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ମାମା କହିଲେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇବାକୁ, ତ ମୁଁ ସ୍ମାଇଲ୍ କର। କ୍ୟାମେରା ଫଟୋରେ ଉଠେଇଦେଲି।